अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप खैरियत आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल बक़रा आयत नंबर 13 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु, पहले हमजा फिर आइन। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम, पिछली आयत में भी ये हमने सेम पढ़ा था, आयत नंबर 11 में सॉरी आयत नंबर 11 में भी सेम था। वइज़ा क़ीला लहुम, और ये आयत नंबर 13 भी स्टार्ट में ऐसी ही है। वइज़ा क़ीला लहुम आमीनू, आमी, अलिफ खड़ा जबर, खड़ा जबर है तो दो हरकत का टाइम देंगे। फिर मीम ज़ेर मी, आमीनू, नून की हरकत तू, आमीनू, आमी, आ के अंदर नेजल साउंड आए, आमी, आ नहीं करना, आमीनू। कमा, का, काफ जबर का मा, मीम के ऊपर देख रहे हैं, मीम के जो अलिफ है उसके ऊपर मद है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मद का टाइम कंप्लीट करना है 5 काउंट। कमा आमाना, आमाना, पहले आमीनू था, उसमें भी आ खड़ा जबर था, हमजा को यहाँ पर भी खड़ा जबर है, तो खड़ा जबर होगा तो हमने 2 हरकत का टाइम देना है। आमाना, आमाना, आगे नून में नेक्स्ट वाले नून से मिलना है, तो नून नून से मर्ज होगा, इसलिए उस पर तशदीद डाल दी है। आमानन नासु, नन जहां पर भी नून पर तशदीद आए या मीम पर तशदीद आए तो 2 हरकत का होल्ड। आमानन, नन, आमानन नासु, सू, सीन की सिंगल हरकत है, सीन में हम सीधी भी डालेंगे, सू, सू, आमानन नासु, आमानन नासु, ओलू, ऑफ, लू, लाम को भी मद नजर आ रही है ना, तो इस पर भी हमने मद का टाइम कंप्लीट करना है। ऑफ हैवी है, जितने आपको यहाँ पर ब्लू लेटर नजर आ रहे हैं वो सब हैवी हैं और ब्लैक वाले सॉफ्ट रहेंगे। ओलू, आ, नो, मीनो, आ, नो, मीनो, आ, नो, मीनो, ओलू, मद करेंगे, फिर आ, नो, मीनो, और ना लास्ट वाले नून की हरकत सिंगल ही रहेगी। अक्सर लोगों की लास्ट लेटर की हरकत बढ़ जाती है। नु, मीनो, ओलू, नु, मीनो, कामा, पीछे भी कामा के ऊपर मद थी, यहाँ पर भी मद आ रही है, तो कामा, कामा, मद को टाइम देंगे, फिर मद के आगे फिर आमाना, पीछे भी आमाना था, कामा के बाद आमाना था, यहाँ पर भी आमाना, कामा आमाना, और अब इस नून ने आगे जाके सीन से मिलना है। आमानसु, आमानसु, नस्सु, नस्सु, आमानसुफा, आमानसुफा, फा, आमानसुफा, ये असल में हाँ ऊ है,
हमजा पेश ऊ है। और अरबी का रूल है, आपको मालूम है कि जहां पर ये वक्फ आता है, स्टॉप आता है, तो वहां हम वक्फ करते हैं तो लास्ट लेटर को साकिन कर देते हैं। तो जब हमजा साकिन होगा तो हमजा को झटका आता है, जैसे हमने इसी आयत में थोड़ा सा पीछे पढ़ा ना, औलू सॉरी, औलू के बाद हमने पढ़ा औलू अनु मीनू, तो वो हमजा साकिन था इसलिए हमने झटका किया था। तो आमन सुफहा ऊ में ऊ को हमने साकिन करना है, तो हमजा साकिन होगी तो यहाँ पर भी झटका आएगा। देखिए कमा आमन सुफहा, हा तो हा आ नहीं कहना, आ ये जबर साउंड लग गई है, आ नहीं, हा। अब यहां तक पढ़ते हैं शुरू से। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन सुफहा कमा आमनन नासु क़ालू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। तो अब देखें जब हम पढ़ेंगे वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा, तो अरबी का ये रूल है कि फिर कमा पर हम रुके तो अब हमने एक कमा से शुरू करना है, आमाना से नहीं शुरू करना। तो जहां जहां मैं वक्फ कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही वक्फ करना है। अगर सांस छोटा है तो हम छोटे वक्फ कर सकते हैं, अगर सांस लंबा है तो फिर लंबा भी जाके वक्फ कर सकते हैं। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। ठीक है, तो अगर सांस लंबा है तो हम इसके दो वक्फ कर लेंगे, नहीं छोटा है तो फिर हम ज्यादा भी कर सकते हैं वक्फ। ठीक है, अपने सांस के अकॉर्डिंग है ना। कुछ से तो कारी माशाल्लाह इतना उनकी सांस लंबी होती है कि ये पूरी आयत वो एक सांस में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अभी चूंकि सीख रहे हैं तो इसलिए हम इतनी जल्दी करेंगे तो हमसे गलतियां होंगी, तो इसलिए हमने छोटे पोर्शन रखने हैं और स्लो स्लो पढ़ना है। फिर से वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम, अला लाम पर मद नजर आ रही है, इसको मद देंगे और आगे इन्नहुम, अला इन्नहुम मुस्सु, आगे पीछे हमने पढ़ा कमा आमा नस्सु, यहाँ मीम है पहले तो मुस्सु, मुस्सुफहा वलाकिल्ला
اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَٰكِن لَا کل والی آیت میں، تو ویسے ہی یہ بھی وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ ہمارا یہ گروپ تجوید کا ہی ہے، ہم اس میں تجوید ہی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس کی جلدی سے اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، یعنی اس وقت منافقین کی یہ بات ہو رہی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمینو ایمان لے آؤ، کما آمان الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کی اشارہ کس طرف ہے؟ صحابہ کرام، یعنی جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں ایسے تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے؟ کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ تو یعنی ان کا اشارہ منافقین کو کہا جاتا تھا کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ کے بندے بن گئے ہیں، تو یہ بیوقوف یعنی ساری دنیا چھوڑ دی ہے، اپنا نفع نقصان کا نہیں سوچتے اور صرف اللہ کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو صحابہ کرام کو یہ منافقین بیوقوف کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اس کا آنسر کر رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یاد رکھو، خبردار ہو جو، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت کے تو منافقین کے لیے بات ہے، اگر یہی بات ہم اپنے لیے لے کہ کیا ابھی ہم بھی جو بہت زیادہ نیک یا عبادت گزار یا اللہ والے بن جاتے ہیں، ہمیں بھی ایسے لگتا ہے کہ کیا یہ بیوقوف ہیں؟ یہ کیا ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں کہ آج یہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کہ آج یہ شلواریں اونچی کی ہوئی ہیں، یا جی کی آنٹیاں یہ جو ابائے والیاں ہیں، یا ہر وقت نماز نماز، ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے۔ کیا ہمیں بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا یہ بیوقوفی ہے؟ تو یہ لوگ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ اب کی بھی ہے۔ اب بھی جو بہت لوگ ریلیجیس ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایمان والے شاید بیوقوف ہے، اتنی خوبصورت دنیا کو چھوڑ کے تو یہ کیا اللہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خبردار ہو جو، یعنی آگاہ ہو جو اس بات سے کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن اب معلوم ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے کہ بیوقوفی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو سیکھ کر سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ان چیزوں کو آپ دوسرے اپنے پیاروں ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اس گروپ کو اور زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں، اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، فیملیز کو انوائٹ کریں اس گروپ میں، لنک آج کے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ سبق زیادہ زیادہ لوگ اس میں آئیں اور سب لوگ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔